cash for job. Why the opposition is silent? Where is the opposition? Opposition आसले जाल्यार आयज हे परिस्थितीन आमी गोंयकार पावचे नासले. आयज ऑपोजिशन मेन ऑपोजिशन जाले आमी एक्टिविस्ट, NGOs and common people who are affected in day-to-day life. हे आयज ऑपोजिशन जाल्ल्या कडल्यान हो आवाज घेवन आमी गव्हर्मेंटाच्या फुड्यान वयता. ऑपोजिशन जे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह तेंचे हाली तोंड उक्तें जाता एसामली टायमाचेर. ते दाखयतात आमी हे दवाय करताले पुणून ग्रावंड झिरोचेर ते सारकेच झिरो. आयज हो कॅश फॉर जॉब्साचो इश्यू कितलो हायप जाल्लो, आयज कितलो वयर पावल्लो तो. ह्यो पॉयंट येयल्लो की एक्सपोज जावपाचो मेन कल्प्रीट आहा पळय तो एक्सपोज जावपाच्या टायमार पावल्लो. पूण कितें कांय कारणाक लागून हो इश्यू सकयल बॅकफुटाचेर येयलो. इतलो हायप जावन गव्हर्मेंट बॅकफुटाचेर गेल्लो. जाय त्या भाशेन डायवर्शन केलें तेणी, जाय पडलें डायवर्ट करपाक प्रयत्न केले. पूण ना, हे सगळे हडल आमी एक्टिविस्ट, NGOs आनी एफेक्टेड पीपल राबोवन आमी हो फुडें हाडलो इश्यू. अरेस्ट जाले, जायते कारवाय जाली. पूण आयज बॅकफुटाचेर आमकां येवचें पडलें. कित्याक लागून आमी गोंयकार सुसेगाद म्हणून हे गोंयकार सुसेगाद म्हणून आयज सार्कास्टीक स्टेटमेंट आहा तेचो आमच्या गोंयच्या चीफ मिनिस्टराचो. आमी गोंयकार सुसेगादपण सोडून उठोवंक जाय म्हणून वयर हांव वालोर दिता गोंयच्या CMाक. तुवें तरी आतां सांगलें म्हणून फरेंच उठोवंक जाय. ह्याच कामाक लागून बिजनसाक वा आमी 9 ती हें कोत्ता 9 ती 12 वो हें कोत्ता म्हणून सगळ्याच कामाक आमी वयर उठोवंक जाय. आनी म्हजो रिक्वेस्ट गोंयकारा कडेन, हे सुसेगादपण आमचे कोण फायदो घेतात? हे भायले मेन करून ऑपोजिशन आमकां आनीक दामून दवरतात. आयज हो कॅश फॉर जॉब्साचो हें जावपाक कारण कितें? वयर सोडिया एक स्टेटमेंट जाता, डेल्लीक सोडिया एक स्टेटमेंट जाता, टार्गेट कोत्ता ज्या मनशाक आपणा हे कोत्ता पळय तो आनी ती मनीस त्या मनशाचेर डिफॉमेशन केस आसता कोत्तात. आनी त्या डिफॉमेशन केसीच्या प्रमाणे आपणा ते माफी मागता आनी हेच्या फुडें आपण एकले स्टेटमेंट कोत्ताना म्हणून हे पळय हे कारण हे आमचे भिरान दिवन हे पळय हेच्या फुडें वचून आमकांय एक्टिविस्टांकूय आमचे डिमोरलायज कोत्ता. हे पळय हें जावन आहा ऑपोजिशन. हो आन्सर वाय द ऑपोजिशन इज सायलेंट हो पळय हो जावन आहा ऑपोजिशनीच न्हू आमी सगळ्या गोंयकारांक सायलेंट हे पळय हें डिमोरलायज करून हे पळय हें आसता तेका लागून हो सायलेंट जाता.